Downstairs we have a kitchen setup also. Where we will yes, basically that is another one. The F&B combining lab setup and classroom. That is also 20-25 crore. Only computers. It is computers. Only this is the monitor. This is the system. So this will. Tini puilano sing thasingo puila jaga na khyamo angkai sini UPSC TPSC ni bagi je coaching classes sing je start khaya nai mani omni thai nai likasing borok sini puila meeting pai mani yagulo no borok building hoite খুব তাড়াতাড়ি borok visit khai pine o ek dui saptan bisingo mono tabung simna sing thai ready ke ton khanai ngai amono jara UPSC ni bagi interested TPSC ni bagi তাই বিভিন্ন রকম ভাবে কম্পিটিটিভ এক্সাম রক যে তমানি অমন্তি সিং কাহাম পদক্ষেপ নানা থাং তং সিনি স্টুডেন্ট নং বাগৈ ইনকে আর খুব কম সিং যেকুনো কাছে এক্সাম নি বিসিং দি বংনো সিং সিনরে এডমিশন নানাই উইলা সিং 100 স্টুডেন্ট বাই স্টার্ট খাইনা হানি সিং ওয়ান সুলাই তং বুবাগ্রা বাই সালাই পাইখা ইনকামনো তাবুক দিল্লি নি বরক ফায়াসাক সিং ফাইনাল সাইমিয়াको তব তাবুকनि सिमनो थाइ नाय रेडी खाइ तंखा ओके tabuk second kai sini Tata Stripe bai sing kethalai TTDC hapang kethalai খুব তাড়াতাড়ি skill development training center khuluk jana thang tong oro nor nukana boni classroom rok boni kitchen rok pura hotel setup omo sunai thoto kai khai ke borok gombo sing খুব তাড়াতাড়ি no complete khainani phaisigo no nukana 80-90% samung no complete jak 80-90% तो complete हुआ हाँ और थोड़ा बाकी है ये भी कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जल्दी इनोग्रेशन कर लेंगे संतात्री ने इनोग्रेशन कर लेने ओमनो एवं उम्तिके ना आस्ते आस्ते सिन टीटीएडीसी नि जे सामुं का हम लोग नुकनाय सिनि जत्तो बेकारंनि बागै सिनि सिक्लारंनि बागै ते स्टूडेंटनि बागै बो अनेक किछु काहाम खबर तुइ टीटीएडीसी हापां हाइतङ बुबाग्रानि लीडरशिपनि बिसिंति सामुं काहाम खायनायनि बागैनो समायतांलाय जाकसों এবং সামুং কাহামন খাইনে অমনো আস্তে ধীরে মিয়াছে তিনি ফুংসে ডিপার্টমেন্ট মানবাই দ্রবলা কে আস্তে আস্তে তাবু সিমনো সং চেরি নাই তো ব ফিল্ড তম খাইমান ব ডিপার্টমেন্ট তম খাইমান ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ অমন বিভিন্ন পরিকল্পনা তংসিনি নর আস্তে আস্তে নুনাই মিডি আংনুস কাম সাগা পুইলা সমাই তামা দিনো আস্তে আস্তে খুনুগিরু বাইনি সিং তম তম খাইনে থাং তম 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 খাইলাই তং প্ল্যানিং সিনি প্ল্যানিং ব অলরেডি 90% কমপ্লিট ও 5 বছর তম তম খাইনে অমনো আস্তে আস্তে নরনুগি থাং আমবাই স্টুডেন্ট যে 100 জন আমরা ওকে কোচিং পঞ্চানাই দাসারা ই অরো সেম ইগো তাউক যেমন অরো টাটা স্ট্রাইপ যে খাইতেং এদা অরো নুখনা নং বলনি ক্লাসরুম রক অরন তংনাই হোস্টেল বো তংবনি একটা রুম 4-5টা বেড গনাং রক এমদিকেনে সিংসিন কোচিং ক্লাস নিবো সেম সিস্টেম কেন খাইনে কিন্তু তাবুক সিংকে মনো বুবাগ্র কক সালেমেকে ইমিডিয়েটলি স্টার্ট খাইনেনি গমতো সিনি 1 বছর প্রায় নাঙি তংকামতো ओंखाय एक बोसोर 6-7 मास सिं नामले ओंखाय ताबुकाय सिन जे कोचिंग क्लासेस UPSC TPSC IBPS कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि बागै जे कोचिंग सेंटर UPSC नि आलादा TPSC नि आलादा बेस सिस्टम के तंनाय हम टोटल सिं प्रथम दिगे 100 जन स्टुडेंट टारगेट खायतं बंनि बागै बो फ्यूचर सिं हॉस्टेल क्लाइनेनि प्लानिंग दङ बरनो बाहायकेनो सिं हासाल साम्पानी যারা হোস্টেল তংইনো কাহামকে কোচিং রনানি বাগै এবং তাই তাবু পুইলা দিগে এনকে বংনো जों টেম্পোরারি जों কাইসা সেটআপ খালাইলাই দङ অর অমন थाइसिङा पुइलाव थाइनाय केसं एनके ताबु अमनो पार्मानेंटली बाबि खाइनानि बागै जों परिकल्पना नाय दङ प्लानिं नाय दङ ब थायो खाइने बजा खाइने स्टार्टिं गमनो नर मुंनाय है ओको मास मिसन हमबाय ओके खिरिन तंलानसो टीटीएडीसी हापांबायनो सालजानाय ओ कोचिं सेंटर दा अमसिनि टर्म्स एंड कंडीशन को कयेक्टा दङ अमसों मीडियम बिसिंगि साकलायदो आज अमतो नारवाय ओसाका we are having half part na for TTDC little bit maximum part is now converted into the sini je tongjane lodging ni bagi oro completing ba ke nor nuknai tong taw borwe mil laina sing haitong ngai skill development bagi alka part tege guest house bot tong khutaw